कल सारा दिन पूरा मुल्क सोगवारियत की चादर में लिपटा था। सियासी, अस्करी और कौमी पेशानी पर गलमौन की शिकनें गहरी थीं। नाजरीन, फराटे भरते खसूसी तैयारे, हेलीकॉप्टर और कॉन्वॉयज़ देखकर यूँ लगा कि दुश्मन के दिल पर कारी वार से पूरी रियासत हिलकर रह गई है। सियासी और अस्करी के आदत की क्वेटा तशरीफ आवरी और ज़ख्मी और लवाहिकीन की दिलजोई के बाद आला सतही इजलास का क़याम अहम तरीन पेशरफ। घुमान ये हुआ कि इस सानहे के बाद आला दिमागों से कोई ऐसी तरकीब मुरतब होगी, कोई ऐसा मंतकी कदम उठाया जाएगा कि जिससे टूटी कमर हमेशा के लिए दम साध जाएगी। मगर कल क्वेटा से उठते जवान ताबूतों पर दिल भारी था, तो आज इज्तिमाई बेहिसी पर मायूसी और नदामत। दूसरों को क्या कहना, मीडिया को ही देख लीजिए। अगर आज की टॉप हेडलाइंस या शाम के टॉक शोज़ देखे हों आपने तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। नाज़रीन, साने पेशावर में 150 खौलाओं और हुज़ैफ़ों का दुख सियासी बेटों और बेटियों का गम बना था, तो नन्हे शोधा के खून आलूद तस्वीर ताकतवर तरीन दराज में रख कर ये कहा गया था कि ये तस्वीर रोज़ाना अज़म को जवान रखेंगी। मगर कल के सानहे के 24 घंटे बाद सियासी क़यादत इक़्तिदार की जंग लड़ने, वफाकी इदारे धरने रोकने के इंतज़ामात करने और सियासी कायदीन मीडिया स्क्रीन पर अपनी अपनी सियासत बचाने में मगन हो गए। खुर्शीद शाह, डबल शाह, उसके भी केस है उसके अंदर, नैब के अंदर। किसी का बाप भी, कोई माई का लाल अब पाकिस्तान में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकता। उनको उल्टे पांव भागना होगा। इतना आसान तरीका है जावेद सादिक को आगे करके हर मीटिंग में ये जी जावेद सादिक से बात करें, जावेद सादिक के जी मुझे कमीशन दे दो। 26 अरब रुपया, अब इसमें से कितना शहबाज शरीफ के पास गया होगा? खान साहब ने आज झूठ की और दरोगोई की इंतहा कर दी। मैं अदालत में जा रहा हूँ खुद। ऐसे वाक़े पे भी हम अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए थे। मंजरनामे से अरसे से गायब बुजुर्ग सियासतदान को क्वेटा के मुजालिमों से इजहार हमदर्दी जागा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल टोपी की जमहूरियत याद आ गई। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल का दर्ज देने वाले मजहबी और सियासी इत्तेहादी रहनुमा की तान टूटी तो धरने वालों को खबरदार कर दिया कि जितनी तेज़ी से दारुल हुकूमत आओगे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वापस लौटोगे। रहे सरगर्म खान साहब तो उनकी दानिस्त में मुंतखब वज़ीर आज़म ही मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। जनाबे वाला, सिक्योरिटी रिस्क वज़ीर आज़म नहीं, ये बेहिसी के वो रवैये हैं कि जो हर लहू लुहान सुबह और हर खूना शाम के बाद बेहिसी का कंबल लपेट लेते हैं। हमें बताइए कि APS से सिविल हस्पताल सानहे तक यही शर्मसारी है। कौमें 150 लोगों की कुर्बानी देकर मुस्तकबिल का एक ठोस लाहे अमल मुरतब कर लेती हैं और उस पर फिर डट जाती हैं। हम एक 9/11 और एक 7/7 को देख लें, पूरी दुनिया की पॉलिसी तब्दील हो जाती है, मगर यहाँ हर रोज़ 9/11 है, हर दिन 7/7 है। एक आला सतही इजलास, वज़ीर दाखिला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कायदीन के लच्छेदार बयानात के बाद एक और शाम गरीबा का इंतज़ार। हर वक़ुआ पर तहकीकाती कमेटी, शवाहिद और सबूत की खोज और दुश्मन के ताक़ुब में घोड़े दौड़ा देने की दावे। मगर नतीजा ये कि पहले इल्ज़ामात अलकायदा पर, फिर तहरीक तालिबान, फिर लश्कर जंगवी, फिर जमातुल अहरार और अब दाइश भी जिम्मेदार। हम ये नहीं कहते कि नेशनल एक्शन प्लान गलत है या कलअदम तंजीमों के खिलाफ तहरीक नहीं या दहशतगर्दों की पनाहगाहों का खात्मा नहीं हो रहा। हम पूछना ये चाहते हैं कि जब ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, जब मुल्क के मासूम शोहदा आपके बेटे हैं, तो फिर उनका खून खुश्क होने से पहले ही सियासत क्यों जाग उठती है? मुस्तकबिल की जंग की बजाय इक़्तिदार की लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है? एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर जायज़ा लेंगे कि 2.5 महीने पहले एक आला सतही इजलास ने कहा था कि पूरे मुल्क के अंदर अब बॉम्बिंग ऑपरेशंस होंगे, चप्पे चप्पे तक पहुंचेंगे। 2.5 महीने नहीं गुजरे, कल का सानहा फिर रूनुमा हुआ और अब अज़म किया कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। नाज़रीन, निज़ाम पाकिस्तान में जिन 2 इस्तिलाहों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाता रहा है वो आपको दूसरे हिस्से में शो के बताएंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट आयरॉनिक एंड ट्रैजिक इन फैक्ट। मगर इससे पहले गेस्ट का तारुफ करवाई देती हूँ। हमारे साथ वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शहरियार अफरीदी साहब मौजूद हैं, आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, हमारा साथ दे रहे हैं कामरान मुर्तज़ा, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, और लास्ट बट नेवर द लीस्ट सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू जेंटलमैन डोंट माइंड, आइड लाइक टू स्टार्ट विद मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कामरान साहब, मैं देख रही थी 2.5 महीने पहले जो सानेहा हुआ, और इस तरह दुनिया की तारीख में हमने कहीं नहीं देखा कि वकला इतनी बड़ी तादाद में शहीद कर दिए जाएं, इतने बारबेरिक किस्म से, इतने सिक्योरिटी लैप्सेस जो आया थे, सामने थे उनको देखकर। हम अभी उसी से नहीं निकले थे और अभी ये सोच ही रहे थे कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुंची हैं कि कल का सानेहा हो गया। एंड देन इट फोर्स्ड अस टू बी ऑनेस्ट विद यू कि बैठ के देखें और ज़रा जायज़ा लें कि 2.5 महीने पहले क्या आज़म हुआ था। मैंने भी नोट्स खोले ज़रा, 2 महीने पहले की बात है। आला सतही इजलास हुआ और ISPR की तरफ से कहा गया कि इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरे पाकिस्तान में हर चप्पे चप्पे तक जाएंगी, जिसको ज़रूरी हो उसको अरेस्ट किया जाएगा, दहशतगर्दी से जो मुंसलिक हो, और पूरे मुल्क में कोम्बिंग ऑपरेशंस किए जाएंगे। ये हुआ 2.5 महीने पहले अज़म, और कल के आला सतही इजलास में जिधर सिविलियन और मिलिट्री क़यादत दोनों मौजूद थे, अज़म किया गया कि भाई अब बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आपका रद्द अमल चाह रही थी इस पर? देखिए, हमारे साथ तो सिर्फ ये 2.5 महीने से नहीं हो रहा, कई दहाइयों से जो है ना यही हरकत हो रही है। लोग मारे जा रहे हैं और कोयटा को जो है इन्होंने बल्कि पूरे बलूचिस्तान को मैदान जंग बनाया हुआ है। जो कुछ ये बहुत अरसे से करते आए हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने किया है हमारे साथ, उसका नतीजा जो है ना वो अब हम भुगत रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक लोग तो आराम से बैठे हुए हैं अपने कलों में, अपने शहरों के अंदर उन्होंने शहर बसाए हुए हैं, मगर आम पब्लिक जो है उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उसमें और तरह के लोग भी शामिल हैं। पहले सेक्टेरियन थे, फिर उसके बाद जो है ना वो टारगेट किलिंग्स शुरू हुई, अब फिर उसके बाद वकला के जो है ना 56 वकला उसमें शहीद हुए। टोटल जो शहादतें थी 77 थी और 100 के लगभग जो है उसमें ज़ख्मी थे। अब फिर कल जो है ना शहादतें हुई, अब पहले कल तक तो 61 थे, आज 62 हो गए हैं और 120 के लगभग जो है ना फिर उसमें। तो मसला ये है कि ये अपनी पॉलिसियाँ तो दुरुस्त करते नहीं हैं, और उसके बाद वो रटे रटाए जुमले जो है ना वो मार्केट में आ जाते हैं कि जी इजलास हुआ, आला सतह इजलास होता है, फिर उसमें जो है ना सब सिचुएशन को रिव्यू करते हैं, और उसके बाद कामरान साहब, जब आप कहते हैं पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं करते, ज़रा वजाहत कर दीजिए। पॉलिसियाँ, आपने जो कुछ यहाँ पे इस खत्ते में बोया था, अफगान वार के हवाले से दूसरे बाकी मामला में जो कुछ आपने यहाँ पे जो मुदाखलतें की थी दूसरे मुल्कों में, या जो कुछ आपने यहाँ पे बीज बोए थे, वो सब हम काट रहे हैं अब। और ये सारा काम जो है ना ये नहीं कि आपके पॉलिटिशियन ने किया था, बल्कि ये सारा काम जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। ये बात तो सही है सर, मगर आज अगर बोए हुए का हिसाब लेना है या करेक्ट करनी है पॉलिसीज़ को, तो किसकी जानिब देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ या हुक्मरानों की तरफ? देखिए, ये हुक्मरान जो बैठे हुए हुक्मरान है, जो बसाहिर आपको हुक्मरान नज़र आते हैं, ये तो बेख्तियार हैं। जो थोड़ा बहुत इनके पास इख्तियार था वो भी 2-3 साल पहले वो भी वापस चला गया था। तो अब ये जो सिर्फ नाम के हुक्मरान है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है करने को। जो असल हुक्मरान है वो अगर मामलात को ठीक करना चाहते हैं तो वहीं से ठीक करें जहाँ से गलत किया था। हम वहाँ से ठीक नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जी इजलास हुआ, इजलास होता है, उसके बाद जो है ना हम कहते हैं कि इसमें जो है ना सारी सूरत हाल को रिव्यू किया गया और हम पीछा करेंगे और आखिर दम तक पीछा करेंगे। अल्टीमेटली आप देख रही हैं कि 3 सालों में, गुज़श्ता 3 सालों में 9000 लोग मारे गए हैं सिविलियन। जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो इसके अलावा हैं। तो जब ये 3000 पर एनम जो है ना लोग मारे जाएंगे सिविलियन, और उसमें बलूचिस्तान में भी मारे जाएंगे, दूसरे सूबों में भी मारे जाएंगे, तो आपकी पॉलिसियाँ जो है ना ये खुद ब खुद ये इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि ये क्या है, असल मामला क्या है। उधर दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म क्या मुल्क में ही है? जी जी, ही इज़ हियर राइट नाउ, बिकॉज आज कुछ खबर निकली थी दैट ही इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड। मैंने ये सुना था कि वो जाए, आज सुबह तो मैं देखा है प्राइम मिनिस्टर को, किर्गिस्तान शायद जाने वाले थे 2 तारीख को, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ही इज राइट नाउ वेरी मच इन द कंट्री। अच्छा जी। सो सर, अब आप देख रहे हैं कि एक तासुर, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑपोजिशन का तो काम ही है ऑपोजिशन करना, और चलें आप लोग बिकॉज कुछ मीडिया हाउसेस को बॉयकॉट भी कर लेते हैं एट विल, बहुत से एंकर्स को ये भी कह देते हैं फ़लाँ बायस्ड है, फ़लाँ नहीं है। चले छोड़ें फिर, ये तो एक वकील बोल रहा है, ये एक प्रोफेशनल, एक बेदार पाकिस्तानी बात कर रहा है कि हुक्मरानों के पास इख्तियार नहीं, ये बे इख्तियार हैं, ये पॉलिसीज़ चेंज करने का इख्तियार ही नहीं रखते। सो डू यू थिंक यू आर अ कॉम्प्रोमाइज्ड और अ वीकेंड गवर्नमेंट सर?
آئی تھنک جو بات ایک اور کہی تھی کامران مصطفیٰ صاحب نے کہ سم ہاؤ اگر حکومت چاہے تو بھی نہیں کر سکتی اور سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی پالیسی غلط ہے وہ نہیں چاہ رہی. میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے. میرے خیال سے آئی تھنک ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم پاکستان میں ہے وہ ختم ہو جائے. میں اپوزیشن ہو, ہماری سیاست ہو, کی جماعت ہو, ملٹری ہو, سول ہو, سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ٹیررزم پاکستان میں ختم ہو جائے. ہم اس نہج پہ پتہ نہیں کس طرح پہنچ گئے ہیں ماضی کی غلطیوں سے کہ جہاں پر ہم اب یہ ایک ایسا ٹائگر ہم نے بڑا کر لیا ہے, آستین کا سانپ بڑا کر لیا ایسا کہہ لیجئے کہ جو ہم کو ہی ڈس رہا ہے اور ہم کو یہ اوبویسلی ٹیررزم کے خلاف جانا ہے. اگر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں تو سر کیا ہی بہتر ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ جو آپ نے پچھلے 17 دن ایک نیوز پیپر کی خبر کے اوپر غصے کا اظہار کرتے ہوئے گزار دیا اور تحقیقات سورسز نکالنے میں اور ذرائع کون تھا ہمارے درمیان سے اس کی تحقیقات میں آپ نے صرف کر دیے. وہ وقت اگر واقعی اصل دشمن سے لڑنے کے اوپر صرف کیا جاتا, جو اندر نیٹ ورکس ہیں جو ادھر اعلی کار بن رہے ہیں را کے, این ڈی ایس کے, جس کے بھی اس کے اوپر غور و فکر کر لی جاتی. وہ چیز میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. آپ دونوں چیزیں کر سکتی ہیں. حکومت کو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں. اگر سرکل آف ٹرسٹ کے اندر ایک آدمی جو کہ اس لیول کی بریفنگ میں بیٹھے ہوں اور اگر وہ کوئی چیز لیک کر رہے ہوں تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. میرے خیال سے یہ تو آئی تھنک اٹس اے ویری لیجیٹمیٹ ایم آف نیشنل سیکورٹی. اوکے اینڈ دین ٹیل می, اوکے یو تھنک میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے, مائٹ بی ویلڈ. مجھے یہ بتائیے کہ فرق کیا ہے سر. 2.5 مہینے پہلے وکلا شہید ہوئے اور آپ نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا اور آپ لوگوں نے کہا کہ کومنگ آپریشنز پورے ملک میں ہوں گے, انٹیلیجنس چپے چپے تک پہنچے گی. کل آپ نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا اور کہا کہ اب بینڈ آرگنائزیشنز کو جانے نہیں دیں گے, متحرک ہیں اب ان کے خلاف. تو سر سمجھا دیجئے کیا آپ ایٹ ول نیب کے 20 نکات میں سے ایک اٹھا کے ہر سانے کے اوپر ٹھوک دیتے ہیں اور ساتھ آگے پیچھے آف کورس جو ریٹرک ہوتا ہے کہ دل بڑا بھاری ہوا اور جانے نہیں دیں گے اور پکڑ کے ہی چھوڑیں گے اور بھولیں گے نہیں؟ دیکھیے میں عموماً جب اس قسم کے سانے کے بعد جب ٹی وی پہ جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ دیکھو ایک آدھ بلو بیک کے آپریشنز تو ہوں گے, لیکن میں سچ مچ خود بھی بڑا دل برداشتہ ہو گیا ہوں بیکاز یہ مائنڈ لیس مارا ہے کیڈٹس کو. میں دیکھ رہا تھا, ان کے نام پڑھ رہا تھا, وہ قریب علاقوں سے تھے, پنجگور سے, قلعہ محمد سے. مجھے سچ مچ مطلب ریلی. بہرحال نیکٹا کو بھی متحرک ہونا ہے جس نے ایکسٹریمزم, انتہا پسندی کو فائٹ کرنا ہے جڑوں سے کہ یہ سوچ کیسے پنپتی ہے, یہ غربت کا نتیجہ ہے, یہ اگین بیکورڈنس کا نتیجہ ہے, اکنامک کرائسس ہے جدھر سے پنپتی ہے. سوچ کو چینج کرنا ہے, سلیبس کو چینج کرنا ہے, وہ آپ کا کام ہے, رائٹ. میں افریدی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور مجھے آج تعجب ہوا کیونکہ ایک بار پھر 24 گھنٹے نہیں گزرے, جوان تابوت گھروں کو نہیں پہنچے اور آپ سارے تمام کے تمام اس پینل میں جو بیٹھے ہیں آپ سب کے قائدین اسی سیاسی ریٹرک کے اوپر شروع ہو گئے. وہی باتیں پھر سے چلے آج کا تو یہ الگ کام. آپ خان صاحب تو کل شام کو کہہ رہے تھے کہ بھئی میں اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں تو ادھر مجھے بھارت اور افغانستان کرنے نہیں دے رہے. سیریسلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مہر, سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے اس جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں بیکاز آپ ایک ماں ہیں اور کوئی بھی اللہ ہر مسلمان اور ہر انسان کو بچائے جس ایگنی سے یہ پیرنٹس اور یہ جو لوگ گزرے ہیں پاکستان میں, ان کو احساس ہوتا ہے جن کے اپنے پیارے جاتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ یور جو بھی آپ انٹرو تھا آج. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے 2 ایگزامپلز ہیں. ایک ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی, آپ نے انٹرو میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا. انہوں نے نئی اصطلاحیں انٹروڈیوس کرائی اور یہاں تک کہ انجلینا مورکل جرمن چانسلر کے ٹیلی فون کالز تک کو, یعنی نو کمپرومائز آن دی انٹرسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ان کے رہنے والوں کے. دوسری طرف ایک ملک ہے پاکستان. 9/11 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, لازوال قربانیاں دیے جا رہے ہیں, جان و مال کی قربانی. دنیا آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, ڈو مور کا کہتی ہے. آپ کی نان پروفیشنل اپروچ یہ دیکھیں. دو چیزوں کا جواب. ڈی آئی خان بنو جیل کی انویسٹیگیشنز منظر عام پر آئی, ڈیڈ ہیڈز رول. سیکنڈ سوال آپ سے سر, بیکاز اٹس ایزی ٹو پوائنٹ فنگرز. سیکنڈلی سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس سارے تناظر میں تو پھر میرا آپ سے سوال بنتا ہے, کیا آپ نے دھاندلی پہ دھرنا کر لیا, آپ نے کرپشن پہ کر لیا, کیا یہ دونوں زیادہ بڑے ایشوز ہیں دین دہشت گردی؟ اور جس طرح ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, جو یہ چاہے اے پی ایس کا اٹیک ہو اور آپ نے کیونکہ کہا ماں ہوں, ہاں اٹ ڈڈ افیکٹ می, میں 6 مہینے نہیں سو سکی, اور کل جو
जवान ताबूत घर गए हैं, वो ये भी नहीं हमें पता घर को पहुंच गए कि नहीं पहुंचे और आप फिर शुरू हो गए उन्हीं बांधर, इंडिया, अफगानिस्तान, ये चोर, वो करप्ट, उसने जेलें भरी हैं, उसने इतना कमीशन लिया है। एक छोटा सा वक्फा बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, निज़ाम पाकिस्तान में जिन दो इस्तिलाहों को अपनी मर्जी से मुस्तार लिया जाता है वो कौमी सलामती यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिस्क हैं। वैसे तो मफहूम के एतबार से ये दो हरूफ हम मायने और संगीनी में हम पल्ला भी हैं, मगर कौमी सलामती की तारीफ चूँकि ज़्यादा ताकतवर इदारा करता रहा है सो सज़ा और जज़ा का तयन मुख्तलिफ है। आज की तारीख में तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क समझा जा रहा है, मगर इस एक लफ्ज़ की लुगत पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, स्पेशली इन आर कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। साबका मशरकी पाकिस्तान में हुसैन सोहवर्दी, मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान एक दौर के सिक्योरिटी रिस्क हुआ करते थे। दौरे अयूब में बलोच रहनुमा नौरोज़ खान को इस जुर्म में फांसी दे दी गई और साथ ही याद रखिए गौस बख्श बजिंजो हों, खैर बख्श मरी हों, ये तमाम शख्सियात रियासत के लिए ख़तरा करार पाए। सिंध कॉम्परस रहनुमा GM सैयद तो इस मुल्क के सबसे सीनियर मोस्ट सिक्योरिटी रिस्क थे कि जिन्हें तादमे मारक नज़र बंद किया गया। हमीद गुल, इसाक खान, मियाँ नवाज शरीफ के मुताबिक इस रियासत पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी सिक्योरिटी रिस्क थी और आज मियाँ नवाज शरीफ खुद सिक्योरिटी रिस्क हैं। मैं मौलाना साहब के पास आना चाह रही हूँ। मौलाना साहब, इनसे पहले मैंने कहा आपसे पहले तशरीह करा लूँ, आपने क्योंकि इनके लीडर ने कहा है मगर आपने ज़्यादा तारीख देखी है, ये सिक्योरिटी रिस्क होता क्या है? क्योंकि एक टाइम पे आप भी सिक्योरिटी रिस्क लेबल करने में बड़ा मानते थे। अगर आप माजी की तनाजुर में देखते हैं या आज की तनाजुर में, अगर आज की तनाजुर में देखें तो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क इसलिए करार दिया कि उनको नरेंद्र मोदी के सप में डाल दिया ना। सर डेफिनेशन बता दें बस। अब मैं सिक्योरिटी रिस्क एक मुल्क के लिए ख़तरा है, मुल्क के लिए ख़तरा, मुल्क के लिए ख़तरा है। अब मुल्क के लिए ख़तरा है, क्या मतलब मुल्क के लिए? यानी जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की तोड़ने में मैंने मुफ्ती बानी के साथ रोल अदा किया, किरदार अदा किया, तो इस किस्म का, या बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उसमें रोल और किरदार किसने अदा किया, कौन था वो? आज तक वो हामुद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है कि उसमें किरदार किसका था। सिक्योरिटी इसका माना ये है जिस तरह गैर रियासती अनासर मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है, उसका इलाज है मारना, फौजी अदालतों से फांसी दिलवाना। ठीक है, 8000 लोग जेलों में पड़ी है, सजाए मौत के फैसले सुना चुके हैं, उनको तो सज़ा नहीं मिल रही है, लेकिन फौजी अदालतों से उन लोग सज़ा मिल रही है जो सिक्योरिटी रिस्क है, जो मुल्क की सालिमियत को ख़तरा है। तो इसका माना ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है, तो ये खतरा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी था। नहीं, ये खतरा तो अगर आप इजाज़त दें मुर्तज़ा कामरान साहब आपकी जानिब आऊँगी, लियाकत अली खान भी खतरा था, वेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखता था, मादर मिल्लत भी खतरा थी, ट्रेटर थी इस मुल्क के लिए। इस मुल्क के लिए तो 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी था, 88 के अंदर बीबी वापस आई, BB8 भी खतरा थी। मुशर्रफ ने कहा नवाज शरीफ बेनज़ीर दोनों खतरा है जी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी रिस्क बड़ी इंटरेस्टिंग। जी फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर ख़तरा नहीं था तो मुशर्रफ नहीं था, इस मुल्क के लिए अगर ख़तरा नहीं था तो ज़ियाउल हक नहीं था, इस मुल्क के लिए अगर ख़तरा नहीं था तो याह्या खान नहीं था, इस मुल्क के लिए अगर ख़तरा नहीं था तो अयूब खान नहीं था। बाकी सब इस मुल्क के लिए ख़तरा है। मसला यही है, इस मुल्क में हम असल मामले की उस पर नहीं जा रहे ना। जब तक हम असल मामले की तह तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक जो है ना ये ख़तरे इस मुल्क को ख़त्म नहीं होंगे। आप आइए सिविल साइड पे आइए, दस्तूर के अंदर आइए, जब दस्तूर के अंदर आएंगे तो सारे इस मुल्क को ख़तरे ख़त्म हो जाएंगे। रियली सर, आपने कहा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है नवाज शरीफ, 2016 में हम बैठे हुए हैं सर, और आप लोग नहीं ना तारीख से कुछ सीख रहे हैं, ना 90 की दहाई से कुछ सीख रहे हैं, और आज आपने एक तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को आप भला एलिजिडली करप्ट कहें, आप कुछ भी कह लीजिए, आपने इन अदर वर्ड्स उसको गद्दार करार दे दिया है। और एक ऐसे सर्कमस्टांसिस में जब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फौज भी नहीं खुश, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हैं, आप देख रहे हैं सरहदों के ऊपर स्ट्रेस है, सरहदों के ऊपर फायरिंग हो रही है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इशूज़ हैं, और क्वेश्चन खत्म हो गया आपका? या इट जस्ट माय शॉक डजंट एंड। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार इसलिए है, मैं कह रहा हूं
पूरा स्टूडियो अनकंफर्टेबल हो गया। Let me say it. जी बात 20 दिनों से सिरिल रिपोर्ट सिक्योरिटी लीक है, जो मैं आपको कह चुका हूं कि इजराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, ये सारे ममालिक जो पाक आर्मी के बारे में लिखते थे कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश है? इनको सवाल है आपसे, लेट मी कंप्लीट। इनको जब बाकायदा ब्रीफिंग दी गई 1 घंटा कुलभूषण यादव के बारे में, जब वहां पे गए जनरल असेंबली में, तो कहा कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। हिंदुस्तान हमारा कबूतर पकड़ ले तो पाकिस्तान का नाम उसके आ जाता है जबान पे, हर चीज के लिए पाकिस्तान। हमें कितने मौके मिले, आपके नैरेटिव को दुनिया क्यों नहीं मान रही? इसलिए कि आप एक तरफ उन पे कारोबार बढ़ा रहे हैं, बगैर वीजों के अपने मुल्क में उनको मदऊ करते हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हिंदुस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जबान क्यों रुक जाती है, क्यों अकड़ जाती है? मैं एक चीज हमेशा याद रखें, सर करप्ट ज्यादा है या सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा है? देखिए मेरी बात सुने, जब एक आदमी करप्ट होगा, जब मुल्क से उसके तमाम एसेट्स मुल्क से बाहर होंगे, और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि रोजाना 3 बंदे आए उनको पनामा पे डिफेंड करें और पाकिस्तान के लोग लहूलुहान हो, ज़लीलो ख्वार हो। वजीर आजम सिक्योरिटी रिस्क और करप्ट और ऑपोजिशन लीडर डबल शाह हो गया। एक सेकंड सर, मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा साफ सुथरे मुहिबुल वतन आप हैं या तो फिर फौज है? अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ में बशबुल मेरे, अगर हम करप्ट हैं, हमें बदतरीन सजाएं दी जाएं, लेकिन इनफ इज इनफ। आज पाकिस्तान के अंदर ऐवानों में बैठने वाले तमाम लोग, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एक मैसेज उनको चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ के तहत आपके नंबर 106 है। इनकी बात, ये एक सवाल आखिरी आपसे क्विकली, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्योंकि आप लोग एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। आपका लीडर कहता है मैं मुनाफिकत में बिलीव नहीं करता, तो जो सिरिल स्टोरी है, जो ये खबर की लीक थी, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने कभी ड्यूअल पॉलिसी नहीं किया, सरपरस्ती नहीं की बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की? देखिए मेरी बात सुने। नहीं हाँ या ना? नहीं, एक मिनट, हमने मफरूजों पे नहीं जाना। आर्मी ने आर्मी ने एक मैसेज कन्वे किया, सिटिंग जर्नल्स को घर भेजा करप्शन में। आज पेंडुलम जो है वो पार्लियामेंट की तरफ स्विंग हो के पार्लियामेंट के अंदर जो करप्ट माफिया है, मुझे पता है पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा जाता है, मैं अफगानिस्तान चला जाऊंगा। एफसीआर को पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन से जोड़ा जा रहा है। उनकी बारी अहलियत इंतहा को पहुंच गई। फॉर हेवंस सेक, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एटलीस्ट फ्रॉम यू। मुल्क किस लेवल पे चला गया, सवाल पूछने का काम है, मुझसे तो आप तीनों में से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। करप्ट लोग नहीं, हम एक्सपेक्टेशंस ना रखें, मेरा काम है सवाल करना। करप्ट माफिया बैठा हुआ है इस मुल्क के अंदर। जी इतना ये ऊंची आवाज से बोल रहे हैं भाई, मेरे जज्बात में आके, इससे जज्बात में ना बोले, हम मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। I've lost 3 family members। बात खत्म करना था, मुझे बात खत्म करना था। इस किस्म की झूठ बात करना, झूठ बात नहीं है, आप साबित करें। TORs के लिए आगे हैं, you need to show moral courage। इस किस्म लोग मर रहे हैं। यार बात मुझे करने देना, आप अपनी बात करिए, आपने बात करिए। आप मेरे साथ प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, टॉक टू हर, डोंट टॉक टू मी। You should not talk to me। ना बोलें, आप बीच में ना बोलें। इन्होंने बात करी है, अब इनको इतना वो रखना चाहिए कि दूसरों की बात सुने। ये झूठ बोल रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर को गद्दार प्राइम मिनिस्टर को गद्दार बोलते हैं। 3 times इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गद्दार बोलते हैं। अफरीदी साहब ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। You should not be talking to me। आप अपना बात करें। क्यों नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे, मैं आपसे बात ही नहीं कर, आप उधर बात करें। आप मुझे बात करने देना, आप करें अपनी बात। तो इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म का देखें, ये इस किस्म की बातें कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब कि इस किस्म की बातें करना कि आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बात कर रहे हैं, एक पैसे का कोई प्रूफ नहीं है। आज इमरान खान ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगेन मफरूज़े पे मफरूज़ा, एक पैसे का प्रूफ नहीं। ये किस किस्म की बातें हैं? अब द फैक्ट इज़ कि ये लोग दिल बर्दाश्त हो गए, इनको नहीं लगता कि अगला इलेक्शन जीत सकते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कोई -1 हो जाए, कहीं से मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन से हटा दें, कहीं से मियाँ नवाज शरीफ को हटा दें। ये जो सारा धरना कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये एक ही वजह, ये सबको नज़र आ रहा है। ये किसी को ऐसा तो नहीं है कि किसी को नज़र नहीं आ रहा, सबको ये बात पता है। आज शहबाज शरीफ साहब पे जब इल्ज़ाम लगाए गए खान साहब की तरफ से, तो उसकी फुटेज चलाएगा प्रोड्यूसर साहिबा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी मौलाना साहब, आप भी अभी देखिएगा, वो इतने जज्बाती थे और लग रहा था कि वो इतने ज़्यादा दुखी हुए हैं इन इल्ज़ाम से। उन्होंने हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हुए और कहा कि रोज़ की हेयरिंग करो, रोज़ की। उन्होंने क्या 26 अरब रुपए का हर्जाना कर दिया खान साहब पे और कहा मैं खुद को पेश करता हूँ, रोज़ की हेयरिंग करो, कल से स्टार्ट करो, और 26 अरब। सर अगर इसी जज्बे से
اور اسی واویلے سے اور اسی سیلف کانفیڈنس سے نواز شریف کہے کہ روز ہیئرنگ کرو میں پیش کرتا ہوں, یہ تمام تر منی ٹریل ہے, اتنے میں نے سٹیل مل بیچی ہے سعودی عربیہ سے, یہ ہے آپ کی ڈیڈ جو میں نے لنڈن میں خریدی چیزیں, یعنی کہ یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ, کیوں یہ تاثر ہو رہا ہے کہ ہی شائنگ اوے فرام اکاؤنٹیبلٹی؟ سر آپ کے شو پہ میں آیا ہوں, میں نے کہا تھا کہ آپ کے سوال لیجیٹیمیٹ ہیں, آپ بڑا حیرت, میں نے کہا ٹھیک ہے, دس از اے لیجیٹیمیٹ کوسچن یو کین آسک, ٹھیک ہے, لیکن جسٹ بیکاز ایک آدمی کے پاس یا اس کے بیٹوں کے پاس باہر پیسہ ہے ڈز ناٹ مین کہ اس نے یہاں پہ چوری کری ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی ڈز ناٹ مین, ٹھیک ہے, اور آٹومیٹکلی پیناما کے اندر اگر آپ کی کمپنی, سنیں میری بات, پیناما کے اندر کمپنیاں ہونا بھی بائی اٹ سیلف از ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے, پاکستان میں لیگل ہے, آپ پیسے باہر بھیج سکتے ہیں. اگر پیناما کی کمپنیاں بری ہیں تو پھر تو خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, علیم خان وغیرہ, ان کی بھی پیناما کی کمپنیاں ہیں, تو پھر تو خان صاحب 26 ارب کا ہرجانہ شہباز صاحب نے کیا ہے, تو نواز شریف ان کے اوپر 100 ارب کا ہرجانہ کر دینا کہ یہ ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں, جھوٹے, یہ دکھاتا ہوں میں اپنی سارا پیپر ورک. اب سپریم کورٹ دیکھیں, ہم نے کوشش کری تھی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس سے کمیشن بنانے کی, وہ نہیں مانے, ہم نے ایکٹر سروس کو کہا, ایکٹر سروس نے کہا نہیں کبھی لا صحیح نہیں, ہم لا چینج کرنے کی بات کری, اب سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روز سماعت ہوگی سپریم کورٹ کے اندر. مگر سر آپ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں وطن پارٹی جو نہیں, میں آپ سے کچھ اور پوچھوں, آپ اس کے اوپر جو یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں, اس کو نہیں کنٹیسٹ کریں گے, یہ فیصلہ کر لیا آپ کی حکومت نے؟ یہ تو ہماری ٹیم کے لائرز کی ٹیم کرے گی, بیکاز ان کو یہ دیکھنا ہے جب وہ یہ فیصلہ کر لے گی نا سر, تب پھر آپ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ سن رہا ہے. ایٹ سم پوائنٹ ابھی تو وہ یہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں قابل سماعت ہے کہ نہیں. ایٹ سم پوائنٹ ویدر اٹس دا سپریم کورٹ, ویدر دا ای سی پی, لاہور ہائی کورٹ, 3 جگہ ہے, اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کمیشن بن جائے. کہیں نہ کہیں دیکھیں, میاں نواز شریف از اے پولیٹیشین, ٹھیک ہے, ہی از بین الیکٹڈ 3 times, he wants to be elected hopefully the 4th time. He has to go, before he goes to the people, he has to clear his name and he will do بالکل. this. حمداللہ صاحب ایک بات بتائیے, کیوں نہیں, مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں نا, ان کے لیے تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے, جدھر کرپشن کا ایشو ہے, جدھر غبن کا ایشو ہے, آپ کے لیے تو بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے, سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ آپ جیسی مذہبی جماعت جو اسلامی اصولوں کے اوپر اترتی ہے, ایک دفعہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کرتی یا سڑک کے اوپر نہیں آتی اس ایشو کے اوپر. کہ میرے بی بی, کیا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سڑک پر آنا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ خواہ مخواہ سڑک پر آنا ہے؟ یعنی اگر میں آپ کا احتساب چاہتا ہوں تو میں نے سڑک پر آنا ضروری ہے؟ نہیں, مگر گھر بیٹھ کے بھی کچھ نہیں ہوگا نا, آپ بیٹھے بھی ہیں تب سے ہر حکومت میں. جو احتیاط ہمیں مہیا ہوئی ہے آئینی اور اصولی, پارلیمنٹ میرے لیے ایک فورم ہے, پارلیمنٹ میں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, یہ آپ کا آئینی فورم ہے. لیکن یہ فورم کہ ہم نواز شریف سے استعفیٰ لیں گے, حکومت کو تبدیل کریں گے, جمہوریت کو ڈیریر کریں گے ہجوم کے ذریعے, اور کتنے لوگ جمع کریں گے؟ 10 لاکھ. کیا 20 کروڑ عوام کی نمائندگی 10 لاکھ کر سکتا ہے؟ 10 لاکھ کے ذریعے آپ حکومت کو الٹ پلٹ کریں گے, ریاست کو انتشار کا شکار کریں گے. اور اگر جمہوریت میں رہتے ہوئے, آئین میں رہتے ہوئے احتساب ممکن نہ ہو اس ملک میں, جو کہ عین ممکن ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, اس کا حل یہ ہے. حل کیا ہے؟ میں یہی کہتا ہوں, حل آپ بتائیں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ احتساب ہو, اب اس احتساب کے لیے ایک آزاد کمیشن بنانا چاہیے. اس قسم کا آزاد کمیشن نہیں جو کہ پی کے میں بنا تھا, وہ 6 مہینے کے بعد وہ جنرل ریٹائر حامد مستعفی ہو گئے. وہ جو احتساب کمیشن بنا, کمیشن کا جو چیئرمین تھا. سر مجھے ایک کمیشن اس ملک کی تاریخ میں بتا دیں جو اتنا با اختیار تھا, جس کا فیصلہ ہوا, وہ پبلک ہوا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی. میری بات سنیے, وہ تو پھر آپ 47 سے لے کر آج تک آپ پوری تاریخ پہ ایک سیاہ لکیر کھینچ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن واقعی نہیں ہوا نا احتساب, ایک بااثر شخصیت اس ملک میں بتا دیں جو سلاخوں کے پیچھے گئی ہو, دیکھیں مہر, جب نہیں ہوا, تو بینڈ آرگنائزیشنز کے لوگ کنوکٹ نہیں ہوتے, انکاؤنٹر میں مارنا پڑتا ہے. داندلی کی بات ہوئی, یعنی داندلی کی بات ہوئی نا, 126 دن کا دھرنا ہوا, اینڈ کیا ہوا؟ جوڈیشل کمیشن ہوا یا نہیں ہوا؟ آج کیا ہے؟ آج وہی سپریم کورٹ کی بات کی جا رہی تھی, تو ہمارے پاس اس سے بڑا فورم کیا ہے اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ؟ کوئی فورم تو ہمیں بتا دیں. پارلیمنٹ ہے سر, پارلیمنٹ میں تو وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں. لیجسلیشن ہے سر, ہم کہتے ہیں آپ اپنا پورا بھار ان کے سینیٹ کے بل کے پیچھے ڈال دیں نا. آپ کہیں کہ قوانین اور لیجسلیشن چینج کرو. بات یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں, ہمیں نیت پر شک ہے. نیت پہ شک؟ بالکل, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, دلیل. ہوائی بات نہیں کرتا ہوں کہ فلان غدار ہے, فلان وفادار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کے پی کے میں احتساب کمیشن کے پی کے کی حکومت نے بنائی یا نہیں بنائی؟ بنائی, اور پھر اس کو تباہ بھی کر دیا, اس کا مذاق بھی اڑا دیا. تو کیوں احتساب نہیں کرتے؟ نیت میں فطور ہے یا نہیں ہے؟ پوائنٹ ہے. اچھا, دوسری بات, پیڈو ایک ادارہ انہوں نے بنایا تھا, اس کا چیئرمین موسٹ بااعتماد آدمی مستند شکیل درانی, وہ کیوں مستعفی ہوا؟
قومی پتن پارٹی کرپشن کی بنیاد پر خارج، پھر اندر کیا احتساب ہوا؟ ایک سوال آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں چاہتے ہیں، یہ 2018 کی سیاست کر رہے ہیں۔ اچھا ایک آپ کے پاس ایک سوال کوئکلی سے مجھے بتائیں، آپ نے مولانا صاحب نے کہا کہ جتنی تیزی سے آؤ گے اتنی تیزی سے واپس بھی بھیج دیں گے، کوئی پلان ہے؟ یہ کہہ دیں، میں یہ کہتا ہوں اگر پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اگر عمران خان اور تحریک انصاف خیر کا ذریعہ نہ بنے تو اللہ کبھی بھی ہمیں اقتدار میں نہ لے کے آئے۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور میاں صاحب کے بارے میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ شیخ رشید، شیخ رشید محمود قریشی، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات طاہر قادری، نواز شریف کے بارے میں چودھری بات کریں۔ پرویز کل ڈاکو تھا ان کے کہنے کے مطابق، آپ اس ڈاکو کے ذریعے نواز شریف کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ وارثین انبیاء کرام ہیں۔ انہوں نے آج اگر پاکستانی قوم کو یہ جواب نہ دیا کہ اس ملک میں جو لوٹ بازار اور قتل و غارت کے لیے جو ذمہ دار ہیں اگر ان کا ساتھ دیں گے تو مجھے حافظ صاحب کے ساتھ سوائے ہمدردی کے اور دعا کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے میں نو ٹرسٹ موشن پارلیمنٹ میں، نو ٹرسٹ موشن، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے نا غداری کی، تو اس طرح نہ کریں، نو ٹرسٹ موشن لائیں، صحیح راستے سے آئیں۔ پرائم منسٹر صاحب جب 20 دن سے خاموش ہوں گے نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں، بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اجازت چاہوں گی آپ سب سے صرف اس بات کے اوپر کہ 2.5 مہینے پہلے واپس گوئنگ بیک ٹو کوئٹہ بیکاز نوبڈی سیم ٹو ریممبر اٹ ٹوڈے، 2.5 مہینے پہلے جب محمود خان اچکزئی نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر احتساب مانگا تھا، پرفارمنس رپورٹ مانگی تھی، تو تب چودھری نثار نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں اسٹیٹمنٹ کو، اینڈ اچکزئی واز آلموسٹ میڈ اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس۔ اور 2.5 مہینے بعد جب ایک اور اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا اور 61 جوان تابوت گھروں کو پہنچے، تو آج چودھری نثار کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہیڈز نیڈ ٹو رول، بٹ ول دے رول؟ دیٹ از دا کوسچن۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔